Praise God, hallelujah. At tuwan po ni Episo 2:8 nga tungod sa grasya maluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo ug dili ka na gikan sa inyong mga buhat kung dili hatag sa Dios aron wala sa tips nga magpasigar ko. So ang atong kaluwasan karon mutuo ta kang Kristo, no? Na nagpakamatay sa cross ano atong mga sala mapasaylo, no? Para asa ang kamatayon ni Kristo, no? Atong hinumduman na ang kamatayon ni Kristo para sa atong mga sala, no? Mapasaylo atong mga sala. Karon kay napasaylo atong mga sala, gihinluan sa Dios ang atong buhaton mualagad sa Dios, no? Sa Roma 6:22, ingon si Apostol Pablo, no? Apostol na itong mga Hintil, no? Gigabig ni Kristo Jesus, espesyal na pagka-apostol, no? Nag-ingon siya, apan karon, no? Kaya nangaluwas na kamo gikan sa sala, mahimo kamong alagad sa Dios, no? Mahimo at ang alagad, no? Hallelujah! Ug may bunga ka na nga pagkabalaan, no? Ug ang katapusan mao ang kinabuhing walay katapusan. Kana ra ka bersikulo 1, klaro kaayo nga kun mahumanta mituo kang Kristo maluwas ta ang atong mga sala napasaylo. Kung pasabot ta hinlo na ta. So ang atong sunod buhaton ang pag-alagad sa Dios, no? Kung mo-alagad ta sa Dios, o sabi itong basihan, no? Maunang iyang pulong, no? Kaya ang pulong mo, tudlo mo, saway mo, badlong nanay mo, aron ta mahimong balaan at bangan sa Diyos, no? Dili mo sabot nga, balaan nila ta masayop, kundi ningon si Kristo, nga, kung kamo makasala, ang anak sa Diyos, dili ta makasala, apan kung kamo makasala, aduna kamoy manlalaban nga si Kristo Jesus, no? Nga nagpataliwala sa Diyos sa tao. So, kung makasala ta masayop ta, no? Isugin na to ang mga sala, no? Sa 1 Juan 1:9. Isugin ang inyong mga sala, pasayloon dito mo sa Diyos, no? Ato isugin, aron limpyo yapon ta. Inag-abot sa panahon, apil kang kumasarap, no? Hallelujah! Mao nga, inanglan atong susihon unsa ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo Jesus karon, no? Dili lang kay dahil ko'y naghanad lunggan igo na mutuo luwas na tinuod, pero kung maingon ta nga di na ka mubuhat ka mo simbala ka sa matag Domingo, no? Mga ating mga Bible study, pero kung dili ka musunod sa sugo ni Kristo, no? Hallelujah! Kung di ka musunod sa sugo ni Kristo, asa man ang imong pagtuo, no? Nag-iskot ang pagtuo, faith. So kung nag-iskot ang pagtuo, kinanglan ang imong pagtuo dunay buhat, no? Ana mo abot ang pagbuhat. Dili ingon niya, ikaw kay nagbase ka sa imong kaluwasan, pinaagi sa pagbuhat. No! Ang buhat ni Ana, pinaagi sa mensahe sa Dios. Mubuhat na tungod kay gisulti, gisugo ni Kristo Jesus ngadto sa iyang mga apostoles. Dili ingon lang nga pagtuo ra, no. Pagtuo o pagbuhat. Dili buhat nga itong pagpalingon, kundi buhat nga iya sa Dios. Oh? Dalay ko ng Diyos sa mga katapusan. Praise God.